নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেল সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 8ৰ হিন্দীৰ পাঠ নং 8 হিৰোশ্বিমা। ইয়াৰ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেলগে চাই থাকক। এক নম্বৰত দি আছে যে প্ৰথমে আমাৰ সম্পূৰ্ণ বাক্য মে উত্তৰ দিয়ক। ইয়াৰে প্ৰথম ক নম্বৰ আমাৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে হিৰোশ্বিমা কবিতাকে কবি কোন হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে হিৰোশ্বিমা কবিতা কে কবি হে সচ্চিদানন্দ হীৰানন্দ ব্যাসান অগ্নয়। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে কিছ বম সে হিৰোশ্বিমা পৰ আক্ৰমণ কিয়া গয়া থা? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এটম বম সে হিৰোশ্বিমা পৰ আক্ৰমণ কিয়া গয়া থা। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে কবি ন এটম বম কি তুলনা কিসকে সাথ কি হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে কবি নে এটম বম কি তুলনা সুৰজকে সাথ কি হয়? এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে অগ্নয় জি কা জন্ম কব और कहाँ हुआ था? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে অগ্নয় জি কা জন্ম उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कोसया शिविर में सन 1911 इंग के 7 मार्च को हुआ था। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে आपने कब असम भ्रमण किया था? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম অগ্নয় জি सन 1935 इन 45 के दौरान सेना में थे, उसी समय आपने असम का भ्रमण किया था। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰথম 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে आपने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে आपने सैनिक विशाल भारत दिनोराम और नवभारत टाइम्स जैसे पत्रिकाओं का সম্পাদন किया था। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত দ্বিতীয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত অগ্নয়কে শ্ৰেষ্ঠ উপন্যাস क्या क्या है? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप शेखर के श्रेष्ठ उपन्यास में से है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে 45 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে किसे देखकर कवि ने प्रस्तुत कविता लिखी है? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে एक झूल से हुए पत्थर को देखकर कवि ने यह प्रस्तुत কবিতা লিখি है। এনেকৈ লিখিলে প্ৰায়খিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ 2 নম্বৰখিনি কৈছে যে সহি বিকল্প শুন। ইয়াৰে প্ৰথম ক নম্বৰটো দি আছে যে আমাৰ সচ্চিদানন্দ হীৰানন্দ ব্যাসান কা উপনাম হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে আমি অগ্নয়। তাৰপিছত খ নম্বৰটো কৈছে যে হিৰোশ্বিমা মে এটম বম কিসনে গিৰায়া থা? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে আমেৰিকা নে? এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত ক নম্বৰটো কৈছে যে প্ৰশ্নটো অগ্নয় ক अंग्रेज ने कितने साल की सजा दी थी? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে 4 साल की। তাৰপিছত খ নম্বৰটো কৈছে যে প্ৰশ্নটো অগ্নয় জি ক कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ। এনেকৈ লিখিলে প্ৰায়খিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে 3 নম্বৰখিনি 30-40 শব্দ মে উত্তৰ দ। ইয়াৰ প্ৰথম আমাৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে प्रकृति के सूरज और मानव निर्मित सूरज में क्या अंतर है? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে प्रकृति का सूरज अपने साथ एक नई उम्मीद एक नई आशा लेकर मनुष्य के बीच आता है, परंतु मानव निर्मित सूरज मानव को नष्ट करने आता है। जहाँ जहाँ सूरज के किरणों पड़ती है वहाँ जीवन का संसार होता है, जबकि मानव निर्मित सूरज के किरणों जहाँ निकलती है वहाँ सबको भाव बना देती है। অৰ্থাৎ
प्रकृति का सूरज जीवन देता है जबकि मानव निर्मित सूरज जीवन लेता है এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰটো যে অৰ্থাৎ খ নম্বৰটো মানৱ কা ৰচা তাৰপিছত খালি ঠাই দি আছে যে চখ গয়া কা ভাৱ স্পষ্ট কৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে कवि अग्नय जी ने मानव द्वारा निर्मित एटम बम को सूरज के साथ तुलना किया है क्योंकि प्रकृति के सूरज से जो रोशनी उत्पन्न होती है ठीक वैसे ही एटम बम के फटने से सूरज की भांति रोशनी उत्पन्न होती है। कवि ने हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिराया गए थे उसकी निंदा की है। वो कहते हैं कि पहले हिरोशिमा और नागासाकी में सूरज के निकलते ही एक नई जिंदगी शुरू हो जाती थी। लोग हमेशा की तरह एक नई उम्मीद और आशा लिए अपने अपने कामों में लग जाते थे लेकिन जो मानव द्वारा बनाया गया एटम बम शहर के बीचों बीच फटा तो मानव को ही भाप बनाकर सौख गया अर्थात मानव आज खुद अपने विनाश के लिए एटम बम जैसे परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে हिरोशिमा के संदर्भ में योद्धा के मारक अस्त्र के प्रति कवि का क्या कहना है। ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে हिरोशिमा के संदर्भ में योद्धा के मारक अस्त्र के प्रति कवि का कहना है कि यह मानव निर्मित सूरज मानव के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव के लिए हानिकारक है जिसके फटने से संपूर्ण जीव मात्र को नष्ट कर देता है। इसके प्रकोप से कोई नहीं बच पाता तथा यह सूरज जीव के लिए महाकाल है। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ খ নম্বৰটো एटम बम की सहारी किरणों ने किस तरह पल भर में पूरे शहर को ध्वंस कर दिया था लिखो। ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে एटम बम की सहारी किरणों के बीच जो भी आया सब पल भर में राख हो गए। छोटे से लेकर सभी बड़े जीव जंतु तक इसके चपेट में आ गए। शहर के बीचों बीच एटम बम गिरते ही चारों ओर एकदम से सूरज की भांति किरणों निकलने लगे और उस किरणों के बीच जो भी आया सब जलकर भस्म हो गए। उसने किसी को संभलने तक का मौका नहीं दिया। सोरोसा जो जहाँ था वही जलकर भाप बनकर उड़ गया। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ পিছৰখিনি আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। ভিডিঅ' লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, তাতে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।